Hindi ko alam. Beep, 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 beep. Naunsa mo? Anyway. Ano mo yun? I'm scared. Ano, Spectre? Spectre, yung parang pinaka unrealistic na Spectre, ganito yun. Grabe, easy pa ganito, guys. Wag muna. Uy, may jumpscare yan! May jump scare. Uy, asa yung mong gamit? Ah! Gasta? Dito. Where are you? Where are you? Oh, Uy, mababa sa taas. 6. mababa. Hindi siya negative, pero mababa siya. Knocking. Or sa upstairs. Eh? Ow! Oh. Shit. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Okay, Atak na sa I'm dulo ano ka. na agad. I can't see anything. Pausa ko kagawas. There you go. So, I'm dead. I'm dead. Diba? I'm Oh my dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Where are you? I don't know. Uy, asa ka? Ay, nako sa garage. I'm garage. Gago na ako dira. I'm dead. I'm going Help to me. you. I'm here. Oh, I'm here. I'm here. I'm over here. I'm over here. I'm over here. Ah! Okay. Wait lang. Meron, Uy! meron. 7 siya dito. Wala, Dito wala tayo daan. Dito tayo daan. Mas madali dito. Uy, come here! Guys, calm down. Wala pa. Uy, I can Picture. Nag-picture. Yeah. Hi, guys. Picture. Yes. Yes. Tayo. Basig mag-attack niya siya, my gosh. Upstairs. Ako makit on. Ayan. Ayan. Ibalik na siya. Uy, gosh. Tapos nag-sis What are you gamit. doing? We're dead. No, close! Ano? Please close! Crucifix! Crucifix! Wait lang. Picturein ko siya. Picturein ko siya. Can you see him? I can Wait, see him. wala na ako crucifix! One time use lang. Kaya pala. Ha? Isa ko lang magamit ang crucifix and wala na ako crucifix. Buwang, anong ginamit? Saan eh, paranormal. Okay, ito kunin ko. I don't care. O, ano na, ang flashlight. Tay, kung ano yung flashlight? Ah, bala na natin. Oh my God. Wala na ko yung crucifix! Mamatay na ta! Anong ginamit mo na? Mamatay na ta! Why did We're you throw dead. it? Wala man siya. 9. Eh, dito! Wait! 2. Light, please. Light. Mga guys, light. Walang I ilaw? can't see anything. I Okay. can't see anything! Ayan na! Kina-flashlight kita. Oh my God. Asan na Ayun yung na! ano? Asan na? Dire ta! Oh, dire! Asan ka? Andito sa... Okay. Why? Zero Andito point ako! na dito! Asan flash? Eh, wala. We're dead! I don't know where I'm going, but I'm going. It's... Uy, nasa sa akin! Wala po kayo makita! I'm dead. Uy, I think I'm nata! dead. Makitanti ka. I can see. I can see you. I can see. Ikaw ba yan? Ikaw yan. Wala na. Flashlight, please! Hindi na ako makaano. Hindi na Ayan. makakamera. Oh my God. Wala light. Yung flashlight, good ko. Kung may mga light. Dito. Ayan! Ayan! Putang ina. Puta na, lakasan mo nga yung ano mo, na makita, lagi kita kahit madilim. I can see you. How old are you? Are Dalawa you... dito, Ano? Wala. Hindi Ay, may siya. movement! Oh, may Ay. movements! Okay, may movements. Movements, fingerprints. What are you doing?
Movement, Walang fingerprints. gasagot? Hindi siya gasagot? Hindi siya gasagot. Movement, Ay, na lang. paranormal motion. Discover. Sure, so, Nag-drop tanawa na. ko ng photos. Di ba tanaw daw? Asan? Pakita mo sarili mo. Ano, unsa asan? Tanawa, Ayan, i-J ano ko, tas flashlight. photos. Photo. No, unsa? Asan na yun? So, I am mean, di ba? Rude man si, No! Kali. No! No. No? No. No, I'm staying here, no? No, edi no. Rude si Kali sa no. No. Edi wag, edi wag. Okay, lang go. po Kaya to. mo yan. Teka. I'm scared. Baka kasi bigla saraduhan tayo ng... Dito! Oh, ah! Ito? Yan. Master bathroom. Ah! Nagsulat! Can you see? Bye! Nagsulat, tapos nagawa na dyan. Ow! Wala ko nakita yung handwriting. Narinig ko lang yung pagsulat-sulat niya. Ako din, Sa Dowen. Wait Ay, lang. lagi. my ghost Dowen. writing. I think Dowen. Di ko sure. Doken! Doken. Okay, let's go. Duen. Ay, ang sa... Mm. Duen. Ang bot. Hey. Nakita ko yung pagkahiga. Nakita ko yung pagkahiga. Ay! Oh! Revenant? What? What? Ah, What? Ha? Pero paano malaman? Asan na yung ano? Oh, Monster, ha? What? What? Puso. Ang bobo naman natin. Taga. May orbs. May nakita kang orbs. Wala. Wala man. I see person. Okay. So, uy, gabi, wala pa gani. Okay. So, uy, picture ako Asa akong crucifix. Ato, crucifix na ako. I need God Crucifix. guys. Also, kabayo, saan eh? J, go J. Yung orb. Ano, may ano Orb. Orb. Sige Asa daw, mas salita daw kayo. Kuha ko ni pa normal movement. Ko ana. Ah. Tulo naman akong gamit. Ay, Okay. unya na Okay, na. ay. Uy, unya na lang na. Unya na na. Nakoy ani, unsan isa? Lala. Aswang, yes. La. Wala nyo ba Siya. kinuha ang key, mga... Hugot na pa. Okay. Oh my gosh. Ay. Nadege Ito ang lights. Oh. is so dilim. Oh. Digi. Uy, may taas. Digi, oh. Wala. Na ako sa west. Asa mo? Oh my gosh. Hindi man siya mababa. Nagtas. Digi, oh, may gumpa dito. Hindi siya mababa. Wala dyan. Hindi siya mababa. Hindi siya mababa. Ano daw? Oh. Kogi. Digi, oh. Uy, wait. Digi, Ano yan? Mga taong ito. Sino yan? Wala, nabasag lang to. Oh my gosh. Picture ko Scared. ito. Pao sa mag-picture? Ay, tara. Ay. Hello. Wala. Walang temp. Wala. 6 mababa. Pinaka 6 Six? na mababa. Ay. Guys, mag-light movie. Punta mo light. Let's go. Gusto ko light. Wala akong light na, oh! I died. I died. Dali, namatay ka na? What? I died. Yes, I died. Guys, lock ang door.
Na-jump scare ko. Tanawang photos. JJ. Na-jump scare ko. Okay, guys. Tayo, i-guess na lang Feel ko nato. dito siya, oh. Sa, may, Asa maggawas? Asa ang gawas? sa billboard. Ay, di. Asa ka ay? I died. My God. Ano lang? Kasi bobo. I'm good. Tanaw- Sabi na target mo photos. sa ghost, mga pangit. Tanawang photos, J. Basta. What is that? What the fuck is Hoy, may limit na yung photos. Yung gani, magawa naman eh. Okay, so EMF, mag-guess na lang ko. Na EMF? Hindi ko alam, pero Ang gani ko. Ghost fingerprint. Oh, Oni? balay ko ba? Wala mo.